Next. Ang cute ng dress na to, madam. Oh. Nakalagay sa kanya pang 8 years old. Oo. 8 years old, 7 to 8 years old na payatin ha, hindi chubby. Payatin na girl. 7 or 6 years old na payatin ha. Pero nakalagay sa kanya 8. Yes, payat. Cotton yan ha. Yes, payat. Yes, payat, mini dress. Naman, iniinom ko puro alikabok na. Go ang brand, XL. O, XL on tag to, madam. Payat si Mary Sante. Ayan. Super kapal nito na quality, madam. Ha? Na, nasira na pala yung payat, madam. Gagaling mo nag-sort sa amin. Kitang-kita talaga. Wag na yun, Mary Sante. I-free mo na lang kay Mary Sante yan. Okay, may zipper sa gilid, madam. XL. XL, mga madam ski. Yes, XL. Ganyan siya, madam. May zipper pa yan sa gilid. Yes, XL. Yes, XL. Yes, XL. Oh, panlalaki ulit, Denver Haze. Hanggang 2X. Ganda, oh. 2X panlalaki. Denver Haze. Yes, 2X. Yes, 2X. Yes, 2X. Panlalaki. Next. Okay, this one, good vibes only ang nakalagay. Si Wonder Nation, 10 to 12 years old. Yes, good vibes. Pang extra small to small body frame kasha to ha. Yes, good vibes. Yes, good vibes. Papailin ako mag-isabi ah. Parang, ano, sobrahan na yata. Lahat ah. Para yata sa akin, superwoman ah. Shein ang brand. Small. Stretchable. Small na, wag na natin pilitin. Small. Stretchable naman siya pero pang small. Small size, madam. Yes, maroon. Small size, yes, maroon. Shein. Next. This one, mga madam, Kissy Seduction. Small ulit. Ayan. May pag, ano siya dyan, mga madam. Yes, violet, small size. One side lang yan. Yes, violet, small size. Yes,